ସଦେହ ଯୋଗ ମୋର ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦୟ ଦୈନିଧି ଭାଇ ସୁତ ଦୈନିଧି ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ତୃପ୍ତିମୟୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ତୃପ୍ତିମୟୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଦୈନିଧି ଭାଇ ସରୋଜିନୀ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସଦୟ ସମୀର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଦିନୁନା ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଦିନୁନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ସଦୟ ଅନୁମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁପମା ରାଉତ ସଦ୍ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରିବେ ଆମର ସଦୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜଳି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चघोरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिरुनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ ब्रह्मानन्दं परमस्खदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वं सादिलक्ष्यम् एकमनित्यमिमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरुदेव। जय गुरु। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ସଦୟ ଅନୁମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁପମା ରାଉତ ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଆମର ସଦୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜଳି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ ଭୁବନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ଘରେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା ଆଉ ନାମ ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
जय गुरु समस्त जय गुरु वर्तमान सत्यानुष ग्रंथ पाठ करेंगे हम स्वयं भिकारी भाई सुत भिकार जन पात्र सत्यानुष ग्रंथ पाठ करेंगे। अत्र अनुरोध कर वर्तमान सत्यानुष ग्रंथ पाठ करें भिकार जन पात्र सत्यानुष ग्रंथ पाठ करें। दादा मैं पढ़ी दूची। हाँ पढ़ी दी। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्तलिखित सत्यानुष्ठान ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ करुछि। जदि साधन उन्नति लाभ करने को चाह तेबे कपटता त्याग कर। कपट व्यक्ति अन्य निकटर सुख्यातिर आशार निजक निजे प्रवंचना करे। अल्प विश्वास जो अन्यर प्रकृत दानरू मध्य प्रवंचित हुए। तुम्हें लक्ष्य गल्प कर किंतु प्रकृत उन्नति नहले तुम्हें प्रकृत आनंद कदापि लाभ करिपारिब नाही। कपटाश्रयीर मुहर कथा संगे अंतरर भाव विकसित हुए नहीं। सेथिपाई आनंदर कथारे मध्य मुहरे निरसतार चिन्ह दृष्ट हुए। कारण मुह खोलिले कौन हेब, हृदय भावर स्मृति हुए। अमृतमय बारी कपटी निकट तिक्त लवणमय कूलू जाई मध्य तार तृषा निवारित हुए नहीं। सरल व्यक्ति ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न चातक परी, कपटी निम्न दृष्टि संपन्न सागुणा परी। छोट हुआ किंतु लक्ष्य उच्च हो, बड़ एवं उच्च होई निम्न दृष्टि संपन्न सागुणा परी हेबार लाभ कौन। कपटी हो नहीं, निजे ठकामी रे पड़ नहीं कि अन्य को ठकाओ नहीं। सत्यानुष ग्रंथ पाठ कले हम सदैव प्रसन्न भाई शुक्ल प्रसन्न कुमार मंदिर परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। नारी ग्रंथ पाठ करेंगे हम लतिका मास श्रीमती लतिका शर्मा नारी ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर चंचल कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर मुख निःसृत नीतिवाणी ओडिया अनुवाद। नारी रे पूर्वपुरुष गर्वर सहित स्मरण कर, तुमठारे जे जीवन प्रभावित होउछि ताहा तुमर पूर्व पूर्व पुरुष मानकु बहन करी जहाँकु अर्घ्य देई तुमर पूर्व पूर्व पुरुष प्रीत ओ फुल्ल हुअन्ते मन कर। जहाँकर बा जे वंशर चरण स्पर्शरे सेमाने धन्य हुअन्ते मन कर। तुमे नतजान होई तांकर चरणरे ही अवनत हुଅ, ताहांकु ही बरण कर। स्वामी संबोधन ताहांकु ही कर। आउ तुमर एही चिंता ओ संबोधन भितर देई उत्फुल्ल कंठरे तुमर पूर्व पुरुष गण मध्य मंगल वर्षण करिवे। निंदित हुଅ नाही, सेमानंकु वेदनाप्लुत कर नाही। उद्बुद्ध हुଅ, उज्ज्वल हुଅ, वंश ओ जाति को उन्नत कर। बाणी संख्या 69, पृष्ठा संख्या 47। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। समस्त दादा मामान को जय गुरु। जय गुरु। नारी ग्रंथ पाठ कले हम स्वयं लतिका मास श्रीमती लतिका शर्मा परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आमर प्रसन्न भाई सुत प्रसन्न कुमार विषय शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करें। भाई जय गुरु। जय गुरु भाई। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निःसृत पवित्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। खाओ किंतु हजम शक्ति को दुर्बल करना, ताहा हेले किंतु ताहा देहरे लागिब नाही। खाद्य जदि जीवनीय न हुए ताहा किंतु सत्तार सर्वनाश करिथाए। खाओ किंतु हजम शक्ति को दुर्बल करना, ताहा हेले किंतु ताहा देहरे लागिब नाही। खाद्य जदि जीवनीय न हुए ताहा किंतु सत्तार सर्वनाश करिथाए। बाणी संख्या 58। जय गुरु। जय गुरु। शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले हम स्वामी प्रसन्न भाई चित्त प्रसन्न कुमार विषय परिवार समस्त सर्वोदय मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान भजन आरंभ करवा। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे हम श्रद्धा दयालज्योति बाबू अध्यापक दयालज्योति साहू। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे हम श्रद्धा विचित्रानंद भाई श्रीयुत विचित्रानंद दौड़ी।
तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा स्निग्धा माँ श्रीमती स्निग्धा दास। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा रिंकी माँ श्रीमती रिंकी पंडा। और पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा हेमंती माँ सुश्री हेमंती लेंका। बर्तमान अनुरोध कर विष्ट कंसुलिटी श्रद्धा दार्लती अध्यापक दार्लती साहू प्रथम भजन परिवेशन करें। अथर अनुरोध कर बर्तमान प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा दार्लती बाबू अध्यापक दार्लती साहू प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। बोधे समस्या अच्छी अनुरोध कर बर्तमान प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम विष्ट कंसुलिटी आम स्वामी विचितानंद भाई श्रुत विचितानंद भाई प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। जयगुरु आज्ञा जय उपस्थित समस्त मोर राजनीत जय अन्धार पथरु आलोक पथकु असत्य पथरु सत्यर पथकु नहीं गला तुम्हें आसी नहीं गला तुम्हें आसी नुआसा तुम्हें भरिला जीवने नुआसा तुम्हें भरिला जीवने उषार मारुरे बरसी उषार मारुरे बरसी अंधार पथरु आलोक पथकु असत्य पथरु सत्यर पथकु नहीं गला तुम्हें आसी नहीं गला तुम्हें आसी नुआसा तुम्हें भरिला जीवने नुआसा तुम्हें भरिला जीवने उषार मारुरे बरसी उषार मारुरे बरसी अंधार पथरु आलोक पथकु असत्य पथरु सत्यर पथकु नहीं गला तुम्हें आसी नहीं गला तुम्हें आसी प्रीतिर सपेग जीवन रंध्रे लहरी भांगुछि आजी लहरी भांगुछि आजी शांतिर सन्धाने हृदय नाचुछि विजयर टीका पिंधी विजयर टीका पिंधी प्रीतिर समेग जीवन रंध्रे लहरी भांगुछि आजी लहरी भांगुछि आजी शांतिर सन्धाने हृदय नाचुछि विजयर टीका पिंधी विजयर टीका पिंधी पापर पथरु पुण्यर पथकु मृत्युर पथरु अमृत पथकु पापर पथरु पुण्यर पथ
ମୃତ୍ୟୁର ପଥରୁ ଅମୃତ ପଥକୁ ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି, ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି। ନୂଆ ଆଶା ତୁମେ ଭରିଲ ଜୀବନେ, ନୂଆ ଆଶା ତୁମେ ଭରିଲ ଜୀବନେ। ଉଷର ମରୁରେ ବର୍ଷି, ଉଷର ମରୁରେ ବର୍ଷି ଅନ୍ଧାର ପଥରୁ ଆଲୋକ ପଥକୁ, ଅସତ୍ୟ ପଥରୁ ସତ୍ୟର ପଥକୁ ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି, ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି। ସୁଧାର ନିର୍ଝର ଜୀବନର ପଥେ ବହୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି ହୋଇ, ବହୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି ହୋଇ। ଚିତ୍ତବ ଚେତନା ଯୋଡ଼ିତ ଦେଇଛ, ନୂଆ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ, ନୂଆ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ। ସୁଧାର ନିର୍ଝର ଜୀବନର ପଥେ ବହୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି ହୋଇ, ବହୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି ହୋଇ। ଚିତ୍ତବ ଚେତନା ଯୋଡ଼ିତ ଦେଇଛ, ନୂଆ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ, ନୂଆ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ। ନିରାଶା ପଥରୁ ଆଶାର ପଥକୁ, ଭୟର ପଥରୁ ଅଭୟ ପଥକୁ। ନିରାଶା ପଥରୁ ଆଶାର ପଥକୁ, ଭୟର ପଥରୁ ଅଭୟ ପଥକୁ ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି, ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି। ନୂଆ ଆଶା ତୁମେ ଭରିଲ ଜୀବନେ, ନୂଆ ଆଶା ତୁମେ ଭରିଲ ଜୀବନେ। ଉଷର ମରୁରେ ବର୍ଷି, ଉଷର ମରୁରେ ବର୍ଷି ଅନ୍ଧାର ପଥରୁ ଆଲୋକ ପଥକୁ, ଅସତ୍ୟ ପଥରୁ ସତ୍ୟର ପଥକୁ ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି, ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି। ନୂଆ ଆଶା ତୁମେ ଭରିଲ ଜୀବନେ, ନୂଆ ଆଶା ତୁମେ ଭରିଲ ଜୀବନେ। ଉଷର ମରୁରେ ବର୍ଷି, ଉଷର ମରୁରେ ବର୍ଷି ଅନ୍ଧାର ପଥରୁ ଆଲୋକ ପଥକୁ, ଅସତ୍ୟ ପଥରୁ ସତ୍ୟର ପଥକୁ ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି, ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି। ଦୟାଲ ନେଇଗଲ ତୁମେ ଆସି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিশ্বকোণ শিল্পী আমার সোনিয়া বিচিত্রানন্দ ভাই শুদ্ধ বিচিত্রানন্দ দলে খুব সুন্দর ভাবে ভজন পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ବିଶ୍ୱକୋଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଜୟଲଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟଲଜ୍ୟୋତି ସାହୁ ଔଷଧ ଡିଜାଇନ କରିଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଶନ କରିବେ।
ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ଫୋନଟା ଟିକେ ଛାଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। লোভিছি সকল প্রভু তুমকু পাই হে তুমকু পাই লোভিছি সকল প্রভু তুমকু পাই হে তুমকু পাই ভুলিছি দুঃখ কষণ ভুলিছি দুঃখ কষণ তুমকু চাহি লভিছি সকল প্রভু তুমকু পাই হে তুমকু পাই নয়ন খোলিলে তুমে নয়ন উজিলে তুমে নয়ন খোলিলে তুমে নয়ন মুদিলে তুমে দুঃখ বেদনারে তুমে সুখ সপনারে তুমে দুঃখ বেদনারে তুমে সুখ সপনারে তুমে তুম ছড়া ধরা ধামে তুম ছড়া ধরা ধামে প্রিয় মো কাহি লভিছি সকল প্রভু তুমকু চাহি হে তুমকু চাহি ন দেখি ঘাটে নাউরি বসিথিলি মন মারি ন দেখি ঘাটে নাউরি বসিথিলি মন মারি আসিল বেদনা হারি ঘাটে লগাইল তরি দেখি সে কলা ভৌরি দেখি সে কলা ভৌরি ভয় মো নাহি লভিছি সকল প্রভু তুমকু চাহি হে তুমকু চাহি ভুলাই ভব জঞ্জাଳ মন প্রাণে দেল বଳ ভুলাই ভব জঞ্জাଳ মন প্রাণে দেল বଳ সিঞ্চিল শান্তির জଳ নিভাই দুঃখ নଳ তব চরণ কমଳ তব চরণ কমଳ তীর্থ ମୋ ପାଇଁ লভিছি সকল প্রভু তুমকু পাই লভিছি সকল প্রভু তুমকু পাই ভুলিছি দুঃখ কষণ ভুলিছি দুঃখ কষণ তুমকু চাহি লভিছি সকল প্রভু তুমকু পাই লভিছি সকল প্রভু তুমকু পাই লভিছি সকল প্রভু ତୁମକୁ ପାଇ ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନିଗ୍ଧା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ।
जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। तुमको पाया प्रभु जी, जीवन मेरा धन्य हुआ। तुमको पाया तो प्रभु जी, जीवन मेरा धन्य हुआ। तुमको पाया तो प्रभु जी, जीवन मेरा धन्य हुआ। अंधकार इस जीवन में, अंधकार इस जीवन में, अंधकार इस जीवन में, ज्योति का प्रकाश हुआ। तुमको पाया तो प्रभु जी, जीवन मेरा धन्य हुआ। तुमको पाया तो प्रभु जी, जीवन मेरा धन्य हुआ। मैं भटकता फिर रहा दुनिया की इस भीड़ में, एक ही पतंग जैसा माया बंधन की जाल में। मैं भटकता फिर रहा दुनिया की इस भीड़ में, एक ही पतंग जैसा माया बंधन की जाल में। तुम मिले तो मेरे प्रभु जी, तुम मिले तो मेरे प्रभु जी, जीवन का लक्ष्य मिला। तुमको पाया तो प्रभु जी, जीवन मेरा धन्य हुआ। तुमको पाया तो प्रभु जी, जीवन मेरा धन्य हुआ। भले बुरे का भेद क्या है, मैं अज्ञानी ना किया। कौन है अपना कौन पराया, ये समझ में ना आया। भले बुरे का भेद क्या है, मैं अज्ञानी ना किया। कौन है अपना कौन पराया, ये समझ में ना आया। ज्ञान भक्ति और प्रेम भाव से तुम मिले तो मेरे प्रभु जी, मानसगंधित हो गया। तुमको पाया तो प्रभु जी, जीवन मेरा धन्य हुआ। तुमको पाया तो
बीता धंधर मानसती खोज वक्त बीता धंधर मानसती खोज अस्तित्व निर्बल हुआ ये जरा बधिया घोष में वक्त बीता धंधर मानसती खोज में अस्तित्व निर्बल हुआ ये जरा बधिया घोष में सत्संग सतनाम मनुष्य तुम मेरे प्रभु जी जीवन सार्थक हो तुमको पाया तो प्रभु जी जीवन मेरा धन्य हुआ तुमको पाया तो प्रभु जी जीवन मेरा धन्य हुआ अंधकार इस जीवन में अंधकार इस जीवन में ज्योति का प्रकाश हुआ तुमको पाया तो प्रभु जी जीवन मेरा धन्य हुआ तुमको पाया तो प्रभु जी जीवन मेरा धन्य हुआ तुमको पाया तो प्रभु जी जीवन मेरा धन्य हुआ। जय गुरु दादा। যে খুব সুন্দর সমুদ্র ললিত কণ্ঠরে আমরা বিষ্টকণ্ঠ শিল্পী আমার সাথে স্নিগ্ধা মাস শ্রীমতী স্নিগ্ধা দাস খুব সুন্দর ভাবে এই ভজন পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ जय गुरु दादा। ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ମୋ ସାଥେ ରିଙ୍କି ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ରିଙ୍କି ପଣ୍ଡା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ जय गुरु दादा उपस्थित समस्त जय गुरु ଜୟ जय सपत सागर सरजिछि जे सपत सागर सरजिछि जे दुई टोपालु हे भासे रे दुई टोपालु हे भासे रे जगत मुखती যাহার করুণা জগত মুখতি যাহার করুণা বন্ধা সে পিরতি ফাঁসে রে দুই টোপালু হে ভাসে রে দুই টোপালু হে ভাসে রে শপথ সাগর सरजिछि जिए शपथ सागर सरजिछि जिए दुई टोपालु हे भासे रे दुई टोपालु हे भासे रे विज्ञ सुर नर न पांति जार पुत पयो निधि पावन पयर विज्ञ सुर नर न पांति जार पुत पयो निधि पावन पयर विरह विधुर रस रसिकर विरह विधुर रस रसिकर हृदय वेदी रे बसे रे दुई टोपालु हे भासे रे दुई टोपालु हे भासे रे
ନଥାଏ ସେ ଭବ୍ୟ ମର୍ମର ମନ୍ଦିରେ ବରିଛି ବନ୍ଧନ ଭବ କାରାବାରେ। ନଥାଏ ସେ ଭବ୍ୟ ମର୍ମର ମନ୍ଦିରେ ବରିଛି ବନ୍ଧନ ଭାବ କାରାବାରେ। ଭକ୍ତ ନେତ୍ର ନୀରେ ମେଣ୍ଟିବାକୁ ତୃଷ୍ଣା, ଭକ୍ତ ନେତ୍ର ନୀରେ ମେଣ୍ଟିବାକୁ ତୃଷ୍ଣା, ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଶୋଷରେ। ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ, ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ। ହୃଦୟର ଭାଷା ଶୁଣ କାନ ଡେରି, ଆନଠି ଆଦର ନଥାଏ କାହାରି। ହୃଦୟର ଭାଷା ଶୁଣ କାନ ଡେରି, ଆନଠି ଆଦର ନଥାଏ କାହାରି। ମୁକ ହୃଦୟକୁ ବଧିର ପାଣଟି, ମୁକ ହୃଦୟକୁ ବଧିର ପାଣଟି, ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେ କୋଶରେ। ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ, ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ। ସିଏ ମୋର ବଳ, ସିଏ ମୋ ସମ୍ବଳ, ମୋ ଜୀବନ ମୀନ ପାଇଁ ସିଏ ଜଳ। ସିଏ ମୋର ବଳ, ସିଏ ମୋ ସମ୍ବଳ, ମୋ ଜୀବନ ମୀନ ପାଇଁ ସିଏ ଜଳ। ସିଏ ମୋର ସ୍ଥିତି, ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି, ସିଏ ମୋର ସ୍ଥିତି, ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି, ସିଏ ମୋର ପ୍ରୀତି ଦେଶରେ। ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ, ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ। ଶପଥ ସାଗର ସରଜିଛି ଯିଏ, ଶପଥ ସାଗର ସରଜିଛି ଯିଏ, ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ, ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ। ଜଗତ ମୁକତି ଯାହାର କରୁଣା, ଜଗତ ମୁକତି ଯାହାର କରୁଣା, ବନ୍ଧା ସେ ପିରତି ଫାସରେ। ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ, ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ, ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় রিঙ্কি মা শ্রীমতী রিঙ্কি পଣ୍ଡା খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହୋମନ୍ତୀ ମା ସୁଶ୍ରୀ ହୋମନ୍ତୀ ଲେଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। गीत रचना परम पूज्यपाद श्री श्री अरविंद दादा। बुझी ना के मान तुम्हें চলা কিছুই মুখদের তুমি কে তোমার পরিচয় চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয় বুঝি না কেমন তুমি কে তোমার পরিচয় চলা বলা হাসি খেলা
কিছুই মোদের মতো নয়। আমি হাসি তুমিও হাসো, আমি কাঁদে তুমিও কাঁদে, আমি হাসি তুমিও হাসো, আমি কাঁদে তুমিও কাঁদে, সবার পূরণ করে চলো, সবার পূরণ করে চলো, আমি শুধু মায়ার বাঁধে বুঝি না কেমন তুমি, কি তোমার পরিচয়, চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয়। নিত্য আমার জড়িয়ে রাখে অনেক দুঃখ বেদনা ভয়, নিত্য আমার জড়িয়ে রাখে অনেক দুঃখ বেদনা ভয়, ও দয়াল দূর করো তা, সেটাই তোমার পরিচয়, আমি ভাসি কথার স্রোতে, তুমি বলো জীবন দিতে, আমি ভাসি কথার স্রোতে, তুমি বলো জীবন দিতে, বদ্ধ জীবন সত্য আমার, বদ্ধ জীবন সত্য আমার, নাই কত আমার লজ্জা ভয়, প্রাণের ঠাকুর তা জানি না, সেটাই তোমার পরিচয়, প্রাণের ঠাকুর তা জানি না, সেটাই তোমার পরিচয়, বুঝি না কেমন তুমি, কে তোমার পরিচয়, চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয়, বুঝি না কেমন তুমি, কে তোমার পরিচয়, চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয়, প্রাণের ঠাকুর তা জানি না, সেটাই তোমার পরিচয়, প্রাণের ঠাকুর তা জানি না, সেটাই তোমার পরিচয়। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় খুশি সুশ্রী হমন্তী লেঙ্কা, আমার ସମ୍ମାନୀୟ ସନାତନ ଭାଇ ଠାକୁର ଆମର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ଲେଙ୍କା, ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦୈନିଧ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୈନିଧ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। সজা ভুবনে
আবাহনী শঙ্খ বজাও ভুবনে আবাহনী তনু মন ঘন ঢাল আଜି জাଳରେ প্রদীপ জাଳ সজারে অর্ঘ ঢাল বজাও ভুবনে আবাহনী শঙ্খ বজাও ভুবনে আবাহনী আজি বজাও ভুবনে আবাহনী শঙ্খ বজাও ভুবনে আবাহনী তনু মন ধন ঢাল তনু মন ধন ঢাল জাଳରେ প্রদীপ ঢাল জাଳରେ প্রদীপ ঢাল বজাও ভুবনে আবাহনী শঙ্খ বজাও ভুবনে আবাহনী শঙ্খ বজাও ভুবনে আবাহনী তনু মন ধন ঢাল তনু মন ধন ঢাল জাଳରେ প্রদীপ ঢাল বজাও ঢাল জাଳରେ প্রদীপ ঢাল প্রেম ঘন রূপ প্রিয় ধরে হস প্রেম ঘন রূপ প্রিয় ধরে প্রভু প্রেম ঘন রূপ প্রিয় ধরে হস প্রেম ঘন রূপ প্রিয় ধরে হস নাচিছিলে ঢଳି ঢଳି নাচিছিলে ঢଳି ঢଳି নাচিছিলে ঢଳି ঢଳି প্রভু নাচিছিলে ঢଳି ঢଳି দুই বাহু করে দেখিলে ধাইকে দুই বাহু করে দেখিলে ধারি দুই বাহু করে দেখিলে ধারি দুই বাহু করে দেখিলে ধারি কৃপা বাড়ি অযথড় কৃপা বাড়ি অযথড় দুই বাহু তোড়ি দেখিলে ধারি দুই বাহু দেখিলে ধারি দুই বাহু তোড়ি কৃপা বাড়ি অযথড় কৃপা বাড়ি অযথড় জালে প্রদীপ ঢাল জালে প্রদীপ ঢাল আর দুই বাহু তোড়ি দেখিলে ধারি দুই বাহু তোড়ি দুই বাহু তোড়ি দেখিলে ধারি দুই বাহু তোড়ি দেখিলে ধারি কৃপা বাড়ি অযথড় কৃপা বাড়ি অযথড় জালে প্রদীপ ঢাল জালে প্রদীপ ঢাল এইটি ঝরুছি পদ কমলু এইটি ঝরুছি পদ ভাই এইটি ঝরুছি ত্রিপদ কমলু এইটি ঝরুছি ত্রিপদ তাଙ୍କ অমিয় আশিষ রেণু অমিয় আশিষ রেণু মধুরে মধুরে অধরে বাজুছি মধুরে মধুরে হ্যাঁ মধুরে মধুরে
अधरे बाजुचे मधुरे मधुरे अधरे बाजुचे विश्व विमोहन वेणु विश्व विमोहन वेणु राजेश्वर आवाहन राजेश्वर आवाहन राजेश्वर राजेश्वर आवाहन आवाहन रुद्ध दुआर खोल दुआर खोल राजेश्वर आवाहन राजेश्वर एक जीवन नाथरे जीवन रथरे जीवन नाथरे जीवन नाथरे जीवन रथरे जीवन नाथरे जीवन तांकु बसाओरे विश्ववासी बसाओरे विश्ववासी तार श्रीपदार बिंद मुक्ति मकरंद श्रीपदार बिंद मुक्ति श्रीपदार बिंद मुक्ति मकरंद श्रीपदार बिंद मुक्ति आउ पान कर प्रेमे आसी पान कर प्रेमे आसी देखरे आज जीवन पुरुष देखरे देखरे आज जीवन पुरुष देखरे आज जीवन देखरे आज जीवन पुरुष देखरे आज जीवन पुरुष प्राण पद्म शतदल प्राण पद्म शतदल देखरे आज जीवन देखरे आज जीवन देखरे देखरे आज जीवन रघुपति राम नव घन श्याम रघुपति राम नव घन श्याम बुध जीशु मह मद श्री गौरांग बुध श्री गौरांग बुध हेले अधिभाव श्री गौरांग हेले आउ भव सिंधु जल कूल भव भव सिंधु जल कूल जल कूल लगाइबे
অনুকূল লগাইবে অনুকূল ভব সিন্ধু জল পুলারে পুলা ভব সিন্ধু জল পুলারে পুলা ভব সিন্ধু हजारे अर्घ थाल जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव आम सम्मानीय दयानिधि भाई ठाकुर पवित्र पांड्यादि कर्मी श्रीयुत दयानिधि साहू और धर्म पत्नी औषधिया सुषमा मिलित भाव खूब सुंदर भाव कीर्तन परीक्षण कले दयानिधि भाई सुषमा परिवार समस्त सर्वविध मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु प्रतिदिन प्रातः समय चांदोल सत्संग विहार अनुकूल सत्संग आज हूँ शुभ दीपावली आज सत्संग निवेदन करमर श्रद्धा जतु भाई ठाकुर पवित्र पांड्यादि कर्मी श्रीयुत जतु बेसरा जन्मदिन जतु भाई सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जन सहित परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना सहित सत्संग निवेदन कर श्रद्धा जगदीश भाई ठाकुर पवित्र पांड्यादि कर्मी श्रीयुत जगदीश कुमार सामंतराय सुपुत्र जयंत जन्मदिन से जयंत सर्वध मंगल प्रार्थना सहित जगदीश भाई कृष्ण माँ परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना तथा प्रतिदिन भाई सत्संग निवेदन कर श्रद्धा अजय बाबू मोर भिणी अजय कुमार बेहरा परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना सहित सत्संग निवेदन कर श्रद्धा दयानिधि भाई श्रीयुत दयानिधि महापात्र सुकन्या कनिष्ठा कन्या तृप्तिमयी जन्मदिन उपलक्षे तृप्तिमयी सर्वदा मंगल प्रार्थना जन सहित दयानिधि भाई सरोजिनी माँ परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना सहित सत्संग निवेदन कर सामान्य दिनुना श्रीयुक्त दीनबंधु पंडा मातृ श्राद्ध उपलक्षे ठाकुर श्री चरण स्वर्गत आत्मा सदगति प्रार्थना जन सहित दिनुना परिवार समस्त सर्वविध मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना तत्सहित सत्संग निवेदन कर समीर भाई दीपावली उपलक्षे ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जन समीर भाई श्रीयुत समीर रंजन राउत और परिवार समस्त सर्वविध मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना प्रतिदिन भाई आम सत्संग अनेक पूज्य रीति दुर्जो जाज गुरु भाई माने माँ माने योगदान कर प्रतिदिन भाई आम ठाकुर सप्रतिक पूज्य सर्वश्री अरुण कुमार स्वाई अशोक कुमार मल्लिक विजयभूषण मिश्र बसंत कुमार साहू विचित्रानंद आचार्य ब्रजबंधु बेहरा डॉक्टर नगेंद्र स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमंत कुमार मिश्र डॉक्टर पंचान मिश्र डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर रघुनाथ महापात्र इंजीनियर बरेकचरण साहू इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर युवराज प्रसाद इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा जतेंद्र कुमार साहू जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा मंगता साहू निमाई चरण दास परेश्वर जना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह प्रमानंद दास परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लंका प्रोफेसर रुद्ररंजन त्रिपाठी
ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ି ଧରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁର କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଆଉ ସିଏ ହେଲା ଆମର ସାମାନ୍ୟ କୁମୁନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ଆଜି ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଉ ଯଦିଓ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଏବେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। इष्ट परिवार समस्त प्रणम्य सदस्य चरण में मध्य मोर प्रणाम निवेदन करुछि। एई पवित्र प्रातः ऑनलाइन सत्संगर वरेण्य संचालक सम्मान्य देवेंद्र भाई तथा उपस्थित समस्त सम्मान्य सहप्रतिनिधि मंडली, अधर्जु जाजक मंडली, गुरुभ्राता माने, भक्तिमती मातृमंडली, साधु सज्जन मंडली, छोट पिला माने समस्त उद्देश्य रे मोर यथायोग्य सम्मान प्रणाम जय गुरु निवेदन करुछि। प्रतिदिन परी आज मध्य एक विशेष दिन रे चांदोल सत्संग विहार आनुकूल्य रे এই महती आध्यात्मिक अनुष्ठान से तार आध्यात्मिक परिवेश को आध्यात्मिकतार से भावधारा रंगीन करिया पई कि तांकर जो आप्राण उद्यम चली प्रच्छद पटरे जो माने रही सबू यार सर्वोपरि आमर तो देवेंद्र भाई अच्छंती, सम्मान्य संजीव दा तथा बहु वरिष्ठ रीतिक एथिरे सहयोग करुछंती। विशेष भाव रे प्रत्येकटी सत्संग रे से योगदान करुछंती वरिष्ठ रीतिक माने। एटा गोटे कम सौभाग्यर कथा नुह। आमे तो समस्ते धन्य होउचे, परिवेश को मध्य आध्यात्मिक भाव रे भावायित करिबारे सहाय्य करुचे। ये गोटे माने यज्ञ, महती यज्ञ, एथिरे कोनोसी दिरुक्ति नाही। तेणु सर्वप्रथमे जो माने से माने तांकर समय देई तनुमन धन देई ये आध्यात्मिक यज्ञ को आगे नौचंती, सेमानकर सुस्वास्थ्य समन्वित दीर्घ निराम इष्टिपुत जीवन पाई प्रार्थना निवेदन करुछि प्रभुଙ୍କ पाखरे। ता सहित एने जॉइन करिथिबा समस्त भक्त मंडलींकर मध्य शांति स्वस्ति आनंद पाई प्रभुଙ୍କ चरण रे प्रणाम निवेदन करुछि, प्रार्थना निवेदन करुछि। मु मोर भाग्य जे एठिके आसिला परे मध्य मु एठी मंदिर रे बेंगलोर मंदिर रे मध्य सत्संग अटेंड करिछि एवं खूब सुंदर भाव रे आउ सेठी मध्य प्रभुଙ୍କ कथा कहिबार किसी सुजोग मते मिलिथिला। एटा गोटे कम सौभाग्यर कथा नुह, कहीं ना आमे तो इंग्राजी रे भलो कहि जानिनु, हिंदी रे भलो कहि जानिनु। जा हौ मिसामिसी करी हिंदी ओडिया रे बहुत ओडिया भाई माने एठी अछंती, आउ कर्मी माने मध्य बहुत ओडिया अछंती। मैक्सिमम ओडिया मु देखिली से दिन सत्संग रे जने ओडिया भाईंकर सत्संग थिला। तांकर ना होची सिद्धार्थ पटनायक दा, तांकर बापा भी थिले से दिन, परिवार समस्ते थिले। सुंदर भाव रे सत्संगटी आयोजित होइथिला। तेणु ये विषय अछि जते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हबो एई सतनाम। एटा ठाकुरଙ୍କ मुहरु से दिन बाहरी जाइथिला। ताकू संदेह रे पचारिथिले केष्टदा जे ता कि संभव, एटा गोटे अपांतय जागा, ये गोटे नदी कुलिया कंटा झंटा घेरा गाँ, अनामधेय गाँ, आउ सारा विश्व रे जे भावधारा प्रचारित हबो। ठाकुर कहले परम पिता मुख दे, जदि परम पिता जदि मो मुख दे बाहर कर देइचंती ता हबे 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 निश्चित हबे। आ सेटा आज देखा जाउची वर्तमान जुआडे गले सत्संगर जो प्लावन देखिबा को मिलुची। जोठी गले निश्चित भाव रे आपण जाहाकू माने देखिबे अधिकांश ता भितर पाइबे से माने ठाकुरଙ୍କ सत्मंत्र ग्रहण करिसंती। करिकी हुए तो किए करूची किए करू नाही। जोथिपाई वर्तमान परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर सेई जो हजी जाइथिबा मेंढा मानकू खोजी आनिबार कथा, से जेसस क्राइस्ट कर कथा, सेई मेंढा माने सेई जो गुरु भाई मानकू जो माने कोनोसी कारणवशत
ହୁଏତ ବିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାମୟିକ ଭାବରେ କାଜୁଆଲି ସେମାନେ ଟିକେ ବିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଲ୍ ରୋଡ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଡିପି ୱାର୍କସ ର କଥା ଯୋଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ପରମ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ସେଇଟା ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁ ଭାବରେ ଯାଇ ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ଗୁରୁ ଭାଇ ନୁହଁ ଯିଏ ଦୋକାନଟେ କରିଛି ଯିଏ କୌଣସି ବିଜନେସ କରୁଛି ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛି ପଡିଶା ଘରେ ଯିଏ ଅଛି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଆମେ ମିଶି ତାଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଏଥିରେ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ରିଅଲ ଡିପି ୱାର୍କସ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ସିଏ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ବିଶେଷ ଦିନର କଥା ଦାଦା କହିଲେ ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନର ତାର ତ ବହୁ ଅଛି ଆଜି ହଉଛି ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛି ସିଏ ତ ମା ଜଗତର ମା ସିଏ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ କାଳୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିଛେ ମା କାଳୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଡ ରଖିକି ସେ ଜିଭ କାମୁଡି ପକେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝୁଛେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ମା ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ ତେଣୁ ସେ ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ପୁରୁଷ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ ହ୍ୟାଲୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ତେଣୁ ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସେମାନେ ନାରୀ ହଉଛି ଡାଇନାମିକ ପୁରୁଷ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ ପୁରୁଷ ହଉଛି ସ୍ଥିର ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସବରୂପୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇକି ଯୋଉ ମା କାଳୀ ଜିଭ କାମୁଡିଛନ୍ତି ତାର ହଉଛି ସେଥିରୁ ଏଇଆ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଅଛି ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ମାନେ ସେଠି ଦେବୀ ମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ନାରୀ ହଉଛି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ପୁରୁଷ ସ୍ଥିର ନାରୀ କିନ୍ତୁ ଡାଇନାମିକ ତେଣୁ ନାରୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପଛପଟରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଆ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ସବୁବେଳେ ମା ସେ ଜଗତର ମା ସବୁବେଳେ ମା ତ ତାର ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଁ କରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ସେ କଥାଟି ହଉଛି ଅସତମା ସଦ୍ଗମୟ ତମୋସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତମା ଅମୃତ ଗମୟ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଲାଇନ ରହିଛି ଉପନିଷଦଙ୍କର ଏ ତିନୋଟି ଲାଇନକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏଇ ଦୀପାବଳିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦୀପାବଳି ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛେ ଆହୁରି ବି ବହୁ ମାନେ ଅଛି କଣ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ ସେଦିନ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଲଙ୍କା ଜୟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସେଦିନ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୀପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି ବହୁ ଭାବରେ ବହୁଆଡେ ଘରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଆଲୋକ ସଜା ଆଉ ମିଠା ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଜୀବନର ଯୋଉଟା ଜୀବନର ଯୋଉଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଜୀବନ ଜୀବାର ମନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ଜୀବାର ସୂତ୍ର ହଉଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ବହୁବାର କହିଛି ସୁଖ ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ ସୁଖଟା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ସିଏ ବି ହୁଏତ ସୁଖୀ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବେନି ସିଏ ଭାବେ କଣ ନା ଦିନ କହେ ଯିଏ ଧନବାନ ସିଏ ସୁଖୀ ଦିନ କହେ ଧନବାନ ସୁଖୀ ଧନବାନ କହେ ସୁଖ ରାଜା କୋ ଭାରି ରାଜା କହେ ମହାରାଜା ସୁଖୀ ରାଜା ଭାବୁଛି ମହାରାଜା ସୁଖୀ ରାଜା କହେ ମହାରାଜା ସୁଖୀ ମହାରାଜା କହେ ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ର କୁ ଭାରି ଇନ୍ଦ୍ର କହେ
ଚତୁରାନନ ସୁଖୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ସୁଖୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର କହେ ଚତୁରାନନ ସୁଖୀ, ଚତୁରାନନ କହେ ସୁଖ ବିଷ୍ଣୁ କୋ ଭାରି। ନାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁରି ଉପରେ ସିଏ ସୁଖୀ, ବିଷ୍ଣୁ ସୁଖୀ। पर तुलसीदास विचार कहे, एटा तुलसीदास कथा, तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब दुखियारी, सब जग दुखियारी, सारा जगतटा दुखियारी भजन बिना। जदि नाम भजन करुन, नाम जप करुन, मंत्र जप करुन, तेबे मनटा केतेबेले भी नियंत्रण रे रहिबो नाही। आउ मनर मूले ए जगत, मन चेंगा तो गड़िया गंगा, जार मन जेड़े तार प्रभु तेड़े। तेणु मनु को नियंत्रण रखिया पाई, मनु को एक्टिव रखिया पाई, मनु को नियंत्रित रखिया पाई, मनु को संगत रखिया पाई मंत्र दरकार। तेणु भजन बिना जगत दुखियारी, सारा जगत दुख जदि भजन जने करू नाही, भजन जदि न करूची, नाम भजन जदि न करूची, से प्रभु को गुण कीर्तन भजन जदि न करूची, मंत्र जप जदि न करूची, तेबे सारा जगत दुखिया। विशेष भाव में असतमा सद्गमय, असतमा सद्गमय माने मते नहीं जातु, मते से आड़ को प्ररोचित करंतु, कुआड़ को ना सत आड़ को, असत्रु सत आड़ को मते लीड करंतु, मते लीड करंतु। माने जोटा असत माने अनरियल, असत माने इल्यूशन, प्रहेलिका। बेले बेले गोटे जिनिस जहा आमे सेईटा देखि पारंती नाही, आम बोध भितर को अन्य प्रकार भावना आमे नहीं आसंती, आमे भाबंती एइटा एई जिनिस, किंतु सेईटा देखिला को ता भितरे आउ गोटे जिनिस थाए। तेणु ये जो प्रहेलिका, ये जो इल्यूशन, ये जो अनरियल असत्य, असत्य उपरे सत्यर विजय हवा दरकार। आमको से असत्यरु सत्य को नहीं जानतु। सत सत्ता तो सब सत, सत्ता सचित आनंदमय, असत निरोधी स्वतई, आउ सचित आनंदर परिपोषक जा सेटा होची धर्म। धर्म माने आमे जो विभिन्न प्रकार अनुष्ठान करूचे, ए सब गोटे गोटे उपसर्ग, एटा परिवेश पाई दरकार, एटा समाज पाई दरकार। कहीं ना मु तो बंची परिवेश को नहीं, मु बंची मोर समाज को नहीं, मोर परिवार को नहीं, मोर परिवेश को नहीं। तेणु परिवेश को बंचेबा भी मोर निहाती आवश्यक अच्छी। एक कथा हमर जेम्स जो साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट गोटे सुंदर कथा कहचंती, यूनिवर्सल नेचर एंड इंडिविजुअल नेचर आर इनसेपरेटली इंटररिलेटेड। इंडिविजुअल नेचर एंड यूनिवर्सल नेचर आर इनसेपरेटली इंटररिलेटेड with each other. Any changes in individual nature brings serious changes in universal nature. जदि व्यक्ति जीवन सबुरी मूल रे होची व्यक्ति, सबुरी मूल रे होची बेष्टी, बेष्टी रो जेमिति हबो, बेष्टी जदि रिवेंजफुल एटीट्यूड को आसीबो, बेष्टी जदि प्रतिहिंसा परायण हि जिवो, मनीषटा निजे जहा करिवो सेही अनुसार तदनुपातिक हमर प्रकृति मध्य से अनुसार आचरण करुछि। यूनिवर्सल लॉ मध्य चेंज आउछि। एनी चेंजेस इन इंडिविजुअल नेचर, मु जदि मोर नेचर चेंज करिबी, मु जदि कठोर हेबी, मु जदि कर्कश हेबी, मु जदि रिवेंजफुल एटीट्यूड को आसी जिवि, मु जदि माने सबु विभिन्न प्रकार जो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य प्ररोचित हेकि जदि भूल दिगरे आगेइबी, तेबे प्रकृति मध्य तदनुजाई आचरण करिबो। किंतु सत्ताटा सब सत चित आनंदमय, असत निरोधी स्वतई। तेणु मते से असत्यरु सत पथ को नहीं जातु, प्लीज लीड मी हे परम पिता, मते से असत्य राज्यरु सत्य राज्य आड़ को नहीं जातु। असतमा सद्गमय, मते से सत आड़ को नहीं, सबु तो सत, मु तो जहा देखुची सत, मो आखि सामने जहा मु देखुची सबु सत। ये टेबुल, ये चेयर, ये घर, ये गाड़ी, ये बाड़ी, बाए गछ लता पहाड़ पर्वत नदी नाल, ये सब गुड़िक सत। ये गुड़िक किंतु परिवर्तनीय सत, एगुड़े परिवर्तनीय सत, यार परिवर्तन अच्छी। ये जगतटा परिवर्तनशील, मनीष भी परिवर्तनशील, आज जहाँ अच्छी काली से नथिबो, चेंज हो। तेणु ये जगतटा परिवर्तनशील, मनीष भी परिवर्तनशील, किंतु एकमात्र अपरिवर्तनीय सत होउचंती सेही परम पुरुष, सेही परम पिता, सी होउचंती अपरिवर्तनीय सत, से एकमेव द्वितीय शरणम। तेणु सी भी सत, आमे तांकर अंश विशेष, आमे तांकर सेही अंश बेलु आमे आछे, आमे सेही तांकर अंश विशेष। परम पितार संतान तुई करि पार, तू सब किछि जय
ପାର୍ବନା ପାର୍ବନା ବୋଲି ମାନିସ କେନ ପରାଭୟ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡନ୍ତି। ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହଟେଇ ଦବାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ବୀର ହବାକୁ ହବ, ସାହସୀ ହବାକୁ ହବ। ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ତଳ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ସେଇ ରକ୍ତ ଶୋଷଣକାରୀ ଅବସାଦ ଉତ୍ପାଦକ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟରକୁ ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ସାହସୀ, ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ଶକ୍ତିର ତନୟ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିବ। ସତ୍ ଚିତ ଆନନ୍ଦର ପରିପୋଷକ ଯା, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ସତ୍ ହଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟିଆଲ କ୍ୱାଲିଟି, ଚିତ ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିଭନେସ୍, ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ବିକମିଂନେସ୍, ହେଇ ଉଠିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ ଆମେ ସବୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍, କିନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପରମ ପିତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍। ଏକମାତ୍ର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍, ଆମେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ ସିଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ ହେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ଧରାଧାମକୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ ହେଇକି ସେ ନିଜକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ସୀମିତ କରି ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ 3.5 ହାତ ମଣିଷ ରୂପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ହି ଇଜ ଦ କ୍ରିଏଟର ଅଫ ଦିସ୍ ହୋଲ ୟୁନିଭର୍ସ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ଇଏ ଜଗତକୁ, ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ସଂକୁଚିତ କରି ନିଜକୁ, ସୀମିତ କରି ନିଜକୁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ନିଜକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଧରାଧାମକୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେଇ ମହାମାନବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପଥରେ ହିଁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଯୋଉଟା 3 ନମ୍ବର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ମୃତମା ଅମୃତ ଗମୟ, ମୃତମା ଅମୃତ ଗମୟ। ଆମେ ସେଇ ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଆଡକୁ, ଆମକୁ ସେଇ ଅମୃତ ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ଡେଥରୁ ବା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତ ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବା ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମରନା ମାରନା ପାରତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ଡୁ ନେଭର ଡାଏ ନର କଜ ଡେଥ ବଟ ରେଜିଷ୍ଟ ଡେଥ ଟୁ ଡେଥ। ମା ପ୍ରିୟସ୍ୱ ମା ଜହି ସତ୍ୟଚେତ ମୃତମ ବଲପୟ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୃତମା ଅମୃତ ଗମୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଉପନିଷଦଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା ଆଜେ ଧମାନି ଦିବ୍ୟାନି ତସ୍ତୁ ବେଦାହ ମେନ୍ତ ପୁରୁଷ ମହାନ୍ତମ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣା ତମସ ପରସ୍ତମ ତ୍ୱମେବ ବିଦିତ୍ୟ ଅତି ମୃତ୍ୟୁ ମେତି ନାନ୍ୟଂ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତ ଏନାୟ। ହେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଅମୃତକାମୀ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସେ ଅମୃତ ଆଡକୁ ଗତି ବି ହଉଛି ଆମର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ଅମୃତ ଆଡକୁ ଗତି। ଆମେ ଏଭଲ୍ଭ ହବା, କେତେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, କେତେ ଉନ୍ନତ ଜୈବୀ ସଂସ୍କୃତି ଆଡକୁ ଯିବା। ସେଇ ଉନ୍ନତ ଜୈବୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୁଣି ଯାଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ କେତେ ଉନ୍ନତ କରୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ପାସନ ଅଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଅବଦମିତ କରି ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ମାନେ ମୋଟା ସୋଟା ଲୋକ ନୁହଁ। ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ମାନେ ଏକଦମ ଧନୀ ବା ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜାଗତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ବା ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଟି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ଉନ୍ନତ ମଣିଷ, ଉନ୍ନତ ମଣିଷ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ ମ୍ୟାନ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁକ୍ତ ମଣିଷ। ଜୀବନରେ ଖାଲି ସଫଳ ମଣିଷ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହବା ଦରକାର। ସେଇ ଅମୃତ ଆଡକୁ ଗତି, ଆମର ଗତି ଅମୃତ ଆଡକୁ। ଆମେ ସେ ଅମୃତ ଆଡକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟୋଡିରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟୋଡିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର କୋଷ୍ଠୀ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କୋଷ୍ଠୀ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଯେ ମୋ କୋଷ୍ଠୀ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ମୁଁ କିଛି ନ କରି ଭଲ କାମ ନ କରି ବା ମୁଁ ଫଳ ପାଇବି ସିଏ ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର ତ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଯାହା କରିବୁ ଧରିବୁ ଯା ତୁ ପାଇବୁ ସେପରି ତାହାରି ଫଳ। ତୁ ଯାହା କରିବୁ ଧରିବୁ ଯା ତୁ ପାଇବୁ ସେପରି ତାହାରି ଫଳ। ସେଇ ତ ବିଚାର ଭଗବାନଙ୍କର, ଆକାଶରେ ଉଠେ ସାଗର ଜଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିପାଇବାର କଥା ଏଠି କୃପା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ହଉଛି ଅସୋତମା ସଦ୍ଗମୟ, ସେଇ ସତ୍ ଆଡକୁ ମୁଁ ଯିବି। ସେଇ ସତ୍ ଆଡକୁ
ଅନରିଅଲ ରୁ ରିଅଲ ଆଡକୁ ଯିବି, ବାସ୍ତବକୁ ଯିବି, ବାସ୍ତବକୁ, ଟ୍ରୁଥ। ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବ, ଇଲ୍ୟୁସନ ବାକି ସବୁ ପ୍ରହେଳିକା। ତେଣୁ ସେ ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ଏଇ ଇଲ୍ୟୁସନ ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଇଲ୍ୟୁସନ କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମତେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଇଗୁଡା ଯେ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ସବୁ ଚକଚକିଆ ବସ୍ତୁ ସୁନା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଇଲ୍ୟୁସନରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଅସତ ମାର୍ଗରେ, ଅସତ ପଥରେ ବା ଭୁଲ ବାଟରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏକଦମ ତା ପାଇଁ ବି ରିମେଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା ବି କରିଥାଅ, ଯେତେ ପାପ ତାପ ଯାହା ବି କରିଥାଅ, ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ତୁମେ ଅନ୍ତରରେ ନାମ କର। ତାଙ୍କର ନାମଟାର ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଟା କାଟି ଦେଇପାରେ ସବୁ କିଛି କୁ। ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ବି ଅଛି, ମୋର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯାହା ଅଛି, ମୋର ଭିତରେ ପାସନ ଯାହା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନିୟୋଜିତ କରି, ସୁନିୟୋଜିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଦେଇକି ଭଲ ପାଇବି, ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବ ଲହରୀରେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇ ଉଠିବି। ମୁଁ ନିଜେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇ ଉଠିବି, ପରିଷ୍କାର ହେବି, ସଫା ହେବି। ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ମଇଳା ଅଛି। ଯେମିତି ଧାନ ବିଲରେ ଯେମିତି ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉଠୁଛି, ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ବାଛିଲେ ଧାନ ଗଛଟା ଉଠୁଛି, ସେମିତି ଆମେ ସେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଛିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପାସନକୁ ତାକୁ ଅବଦମିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛେ। ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ, ତାଙ୍କରି କରୁଣାରୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିକି ଚାଲିବା, ତେବେ ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦବିବ, ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦବିବ, ଭଲ ଗୁଣିକ ବାହାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ତମୋସ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୀପ ଜାଳୁଛେ, ଏଇ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ମତେ ଲିଡ କର ପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମ ପିତା, ମତେ ସିଆଡେ ପ୍ରେରିତ କର, ପ୍ରରୋଚିତ କର, ମତେ ସେଇ ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଳୁଛେ, ଏଇ ତ ମୁଁ କହିଲି ପରିବେଶର କଥା କହିଲି, ପରିବେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ଯାଇଥିବ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଥିବ, ବହୁତ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ପୋକ ଏଇଥିରେ ଆସିକି ଝାସ ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କି ପରିବେଶକୁ ନ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିବ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡିବ। ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଏତେ ଜୋରରେ ସେଆଡକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଅସନ୍ତୁଳିତ ଆଡକୁ ଆମେ ଏତେ ଜୋର ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶେଷରେ ତାରି କବଳରେ ନିଜେ ହିଁ ପଡିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନର ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଏ ଦୀପାବଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛେ, ଇଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଆମେ ଆଲୋକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହବା। ଆଲୋକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଆଲୋକ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆମର ଅନ୍ତରଟାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା। ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁର୍ନିର୍ମଳିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରେ କହୁଛେ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା। ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନରେ ଯୋଉ ଶଳକା ବା ଯୋଉ କାଠି ଖଣ୍ଡିକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଧନ ସମ୍ପଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ସବୁ ଅଛି, ମୋର ଆଉ ଗୁରୁ ଧରିବା କଣ ଦରକାର। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦୀପଟି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଦୀପରେ କଣ କଣ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଦୀପରେ କଣ ଲାଗେ ନା, ଆଜ୍ଞା ଦୀପଟି ଦରକାର, ତେଲ ଦରକାର ବା ଘିଅ ଦରକାର, ଆଉ ତାପରେ ସଳିତା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ ତ ଦୀପ ଜଳିବ। ସବୁଠୁ ନା ଆଉ କଣ ଲାଗେ ସେଥିରେ? ସିଏ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଲାଗେ। ସେ କାଠି ଖଣ୍ଡିକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିମିତ ହେଇ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଜୀବନ ରୂପକ ଦୀପ ବା ଜୀବନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିମିତ ହେଇଯାଏ, ଜୀବନାଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିମିତ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିମୁଖ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର। ସେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ହଉଛି ଅର୍କ ଦ୍ୟୁତି।
समस्त ये जगत सारा विश्वर होल यूनिवर्स रो अंधकार को दूर करिया पई जेमिति आमे देखुचे सूर्य को देखुचे से अंधकार दूर करुछंती समग्र पृथ्वीर अंधकार को दूर करुछंती समग्र सौर जगत आमर जे अछंती तांकर अंधकार दूर करुछंती ठीक सेमिति आमर जीवन अंधकार को दूर करिया पई कि से अग्निहोत्र बा आचार्य को अनुसरण करिबा दरकार से दीपर काठी रकम जेते बेले स्थिमित हेई आसे से दीपर से अग्नि सेते बेले काठी द्वारा ताको आउ टिके तेजेई दिया जाए सेई दिन बुझी जाइथिले सेई भद्रलोक जे आसीथिले ठाकुर को प्रश्न करथिले मो पाखरे तो सब अछि मोर गुरु धरिबा कोन दरकार आचार्य को ग्रहण करिबा कोन दरकार मु तो भलरे अछि मो पाखरे टंका पैसा अछि मो पाखरे प्रतिष्ठा प्राचुर्य अछि ठाकुर को गोटे बाणी अछि संपर्क रे खाइबा पिंधिबा चालीछि भल ठाकुर को सुंदर बाणीटे मने पड़ला खाइबा पिंधिबा चालीछि भल घर कलना चालीछि बेस परिवेश को उपचाई तोल नहेले प्राप्ति क्रमे ही शेष खाइबा पिंधिबा चालीछि भल घर कलना चालीछि बेस परिवेश को उपचाई तोल नहेले प्राप्ति क्रमे ही शेष तुमे जदि तांको पई सर्वस्व ही हराओ ठाकुर गद्यवाणी मध्य अछि तुमे जदि तांको पई सर्वस्व ही हराओ एक सार्थक आनंद उत्फुल्लतार सहित रकम बेरकम रे 100 गुण पाइबो आ ता जदि न कर रकम बेरकम रे 100 गुण हरेइबो एक वेदनादायक सांत्वना विहीन अनुशोचना रे मु जदि तांको पई सर्वस्व हरेई दिए रकम बेरकम रे 100 गुण पाइ कने सीए काहरी धारुआ रहंतिनी स्प्रिंग रे विधा मारले जेमिति स्प्रिंग हाथटा को फोपाड़ी दिए ठीक सेमिति 100 गुण से फेरई दियंती से काहरी धारुआ रुहंती नहीं आमे तांको पई करिले आमे तांको पई किछि देले तार प्रति बदल रे सी हमर समस्त कर्म फल पुंजीभूत अपकर्मर फल गुड़िक कटुछि कि ना बुझी देख शरीर तोर इष्ट पछरे छुटुछि कि ना मु जदि तांको पई किछि करे जदि जोर करी मु तांकरी काम रे निजको नियोजित करे तेबे केते पुंजीभूत अपकर्मर फल जे कटि जाए तार कोनोसी इयता नाही सेथि पई ए जो मझीटा कहिली तमोसमा ज्योतिर्गमय अंधकार रु मते प्रभु आलोक दिगरे लीड करि नियंतु से आलोक लाइट नियंतु से अंधकार डार्कनेस रु मते लाइट आड़ को नहीं जातु प्रभु मोर हृदय आलोक को आलोकित करंतु आपणकर से जो ज्ञान दीप आपणकर से दीप को मो भितर प्रज्वलन कर दियंतु मो भितर से भक्ति दीप को प्रज्वलन कर दियंतु मु जेमिति भाव भक्ति रे तांकरी से काम रे निजको नियोजित करि पारे आ समस्त बाधा बंधन को अतिक्रम करी मु जेपरी मोर जीवन रास्ता रे जीवन को उपभोग करी समस्त परिवार परिवेश परिजन सहित मोर परिवेश सहित मध्य समस्त को जेमिति नै कि मु चाली पारे आ सबुठु बड़ कथा होची मु उपभोग करिवार गोटिए कथा गोटिए मात्र बाट अन्य को जेते करिबु बड़ सेते बड़ हबुरे तुही बड़ हबार गोटिए बाट गोटिए छड़ा दीटा नाही मु देबी मु बहुत थर कहिछि आज मध्य कहूछि मु जदि अन्य को आनंद देबी तेबे मु आनंद पाइबी मु आनंद खोजुछि मु आनंद चाहूछि तेबे प्रथमे मु अन्य को आनंद देबी एटा जदि करिबी तेबे जाई कि आनंद पाइबी मु जदि पैसा खोजुछि मु जदि टंका खोजुछि प्रथमे अन्य को टंका देबी अन्य पई टंका खर्च करिबी तेबे जाई कि मु टंका पाइबी मु प्रतिष्ठा चाहूछि अन्य को प्रतिष्ठित करिबी तेबे जाई कि मु प्रतिष्ठा पाइबी अन्य को जेते करिबु बड़ सेते बड़ हबुरे तुही बड़ हबार गोटिए बाट गोटिए छड़ा दीटा नाही गोटिए छड़ा दीटा नाही तेणु सेथि पई आमे जो सत मंत्र अभिमंत्रित हेइछे समय तो अतिक्रांत हेइ गलानी तेणु सबुठु बड़ कथा होची जो दीपावली रो असल उद्देश्य को आमे बुझिबा ए दीप प्रज्वलन करी आमे घर तो आलोकित करूचे किंतु निजर अंतर घर को आमे आलोकित करिबा से मंत्र रूपक दीपरे आलोकित करिदबा से मंत्र मनन जदि मंत्र मनन न करूचे आमे जदि नाम जप न करूचे जुगाचार्य श्री श्री बड़दा कहिचंती हमर दीक्षा नेइचे आमे मंत्र जप करिबा पई दीक्षा नेइचे आमे नाम मनन करिया पई जगत दुखियारी जगत भजन बिना सारा जगत दुखियारी तेणु से नाम जप करिबा को आमे ही दीक्षा ग्रहण करिचे तेणु तांकरी दीक्षार जो विधि माफिक आमे जदि चालीबा तांकु जदि जीवन रे अनुसरण करिबा तेणु ए रकम गोटे पवित्र दिन रे मु आपण मानकर समस्तंकर सार्विक मंगल कामना करूची सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्।
जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आम सामान्य मुंदा ठाकुर सह प्रतिनिधि निजन प्रधान विभिन्न दिग देखिए ठाकुर कथा सब पढ़ी ये आज शुभ दीपावली आई कथा को नहीं यार तात्पर्य को लेकिन से कथा सब आम पाखे चढ़ीदेल तत्वपूर्ण कथा डीपी वर्क रु कथा नहीं आरंभ करी एवं जो कथा ठाकुर कहते विषय अच्छी जिते नगराधि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हुए सतनाम 21/2/1920 मसीह ठाकुर जो कथा कहते से कथा को नहीं डीपी वर्क कथा आरंभ करी दीपावली उपलक्षे अश्वतमा सद्गम तमसमा ज्योतिर्मय लुप्तमा अमृतगमय यही कथा को लेकर अति सुंदर भाव सब आम पाखे तोड़ धरले शेष दीपावली प्रकृत तात्पर्य अच्छी हृदय श्रृंगार छंदे प्रभु को बसैवा हृदय दीपावली जाड़ा आई कथा को लेकर अनेक भाव आम पाखे तोड़ धरले जहाँ मैंने आम सामान्य कबूदार सुस्थ सुदीर्घ निरामजन परिवार समस्त शारीरिक मोह ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जनवा यदि प्रभु कथा कही आम मन प्रेरणा पुष्ट कर ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना आज्ञा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। बर्तमान आम श्रद्धा प्राणकृष्ण श्रीयुक्त प्राणकृष्ण साहू समापन कीर्तन कर ध्वनि दे सत्संग समापन हो। जय गुरु समस्त को जय गुरु। दादा शुभुची जय गुरु। हाँ शुभ जय गुरु। किय पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे 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 अंगे अंगे की आनंद अंगे अंगे की आनंद उर्मी जागिला रे किय पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे किय पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे अंगे अंगे की आनंद अंगे अंगे की आनंद अंगे अंगे की आनंद अंगे अंगे की आनंद उर्मी जागिला रे किय पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे किय पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे मन प्राणे हरण हृदय हिलण जीवने जाइछि जार प्रेमर कोलर मन प्राणे हरण हृदय हिलण जीवने जाइछि जार प्रेमर कोलर दिगंत अभिनव दिगंत अभिनव दिगंत अभिनव रंगे साजिला रे किय पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे किय पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे अंगे अंगे की आनंद अंगे अंगे की आनंद अंगे अंगे की आनंद अंगे अंगे की आनंद उर्मी जागिला रे
अप्रकाश परस लागिला रे पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे मुग्ध चित्त आमोदित प्रणय प्रमत्त प्राणे प्रिय पारावार अधर अमृत मुग्ध चित्त आमोदित प्रणय प्रमत्त प्राणे प्रिय पारावार अधर अमृत शाश्वत मिलन सत शाश्वत मिलन सत शाश्वत मिलन सत सता हरिला रे पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे अंगे अंगे कि आनंद अंगे अंगे कि आनंद अंगे अंगे कि आनंद अंगे अंगे कि आनंद उर्मी जागिला रे पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे आतो से नहीं रे दूरे प्राण डाके द्वारे मुक्ति तीर्थ शिपयर धर भक्ति भरे ओ आतो से नीरे दूरे प्राण डाके द्वारे मुक्ति तीर्थ शिपयर धर भक्ति भरे ब्रजनाथ विश्व पिता ओ ब्रजनाथ विश्व पिता ओ ब्रजनाथ विश्व पिता बाट बाजिला रे ओ ब्रजनाथ विश्व पिता ओ ब्रजनाथ विश्व पिता बाट बाजिला रे पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे अंगे अंगे कि आनंद अंगे अंगे कि आनंद अंगे अंगे कि आनंद अंगे अंगे कि आनंद उर्मी जागिला रे अंगे अंगे कि आनंद अंगे अंगे कि आनंद उर्मी जागिला रे पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे पूर्व अप्रकाश परस लागिला रे जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जगत जननी शिशि बड़ माँ की जगत जननी शिशि बड़ माँ की जगत जननी शिशि बड़ माँ की शिशि बरदा की शिशि बरदा की शिशि बरदा की शिशि आचा देव की शिशि आचा देव की शिशि आचा देव की
सत्य पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे आचार्य वन्दे 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 पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं ठाकुर चंद्र जी की जय जय गुरु जय हैप्पी दिवाली जय गुरु प्रणाम भाई जय गुरु प्रणाम भाई हैप्पी दिवाली समस्तଙ୍କୁ हैप्पी दिवाली जय गुरु जय गुरु समस्तଙ୍କୁ हैप्पी दिवाली जय गुरु समस्तଙ୍କୁ जय गुरु जय गुरु ममता माँ गुरु समस्त हेमांगी माँ शरदा स्मिता माँ मंदाकिनी माँ जय गुरु समस्त जय गुरु समस्त भाई जय गुरु हैप्पी दिवाली जय गुरु हैप्पी दिवाली और दयानिधि भाई जय गुरु जय गुरु निर्मल प्रभा माँ जय गुरु जय गुरु पंकज भाई प्राणपुष्ट भाई समस्त प्रभाकर भाई जय गुरु प्रमोदा कुमुदिनी माँ समस्त जय गुरु टिकिना माँ सड़बड़ा माँ गीतांजलि माँ निरूपमा माँ समस्त जय गुरु रमाकांत भाई समस्त भाई को माँ को जय गुरु संयुक्ता माँ जय गुरु सुषमा माँ विचित्रानंद भाई सुकांति माँ समस्त जय गुरु जय गुरु अभी माँ सुकांत भाई जय गुरु सत्य माँ मोटू भाई समस्त जय गुरु पपुई माँ समस्त जय गुरु फाइनल करवा फाइनल जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु भाई के जय गुरु गुरु बंदन भाई नमिता माँ समस्त जय गुरु अनेक अनेक शुभेच्छा समस्त जय गुरु गगन भाई जय गुरु शुभेच्छा दीपावली शुभेच्छा जय गुरु अंत जय गुरु समस्त जय गुरु अनुराग माँ जय गुरु इतना शांत जय गुरु समस्त जय गुरु जो भी बोलती हूँ
ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ସବୁ ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ।